प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 168तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भय उपस्थित हेले हस्तपद प्रक्षालन पूर्वक मंत्र द्वारा अंगन्यास करी नारायण कवच ग्रहण करने हुए। भगवान को ध्यान करी विद्या तेज एवं तपस्वरूप कवच को पाठ करा जाए। भगवान को नाम रूप वाहन अस्त्र शस्त्र एवं प्रधान प्रधान पार्षदगण मनुष्यर बुद्धि इंद्रिय प्राण एवं मन को विशेष विशेष आपदरू रक्षा करिथांती। केशव गदा धरी प्रातः काल गोविंद वेणु धरी प्रभातरे विपदरू उद्धार करती। गोविंद वेणुधारी कारी रखन्तु दिवस आद्यरे पूर्वाह्ने शक्तिधारी हस्ते रखन्तु नारायण मते। रखन्तु विष्णु चक्रधर दिवस मध्यम भागर अपराह्नरे मधुहारी रखन्तु धनु करे धरी। रखन्तु सायंकाले मोते त्रिधामा माधव तुरीते प्रदोषे रघु ऋषिकेश अशेष ब्रह्मांडर ईशा। अर्धर जनी बानिशिथे रखन्तु पद्मनाभ मते श्रीवत्स धामा पर रात्रि खड्ग आयुध धरी हस्ते। अनुसन्धारे दामोदर रात्रि प्रभाते विश्वेश्वर कालमूर्ति भगवान रखन्तु मोहर जीवन। जे चक्र तेज ए संसारे प्रलया नल तुच्छ करे कृष्ण रे प्रयोजित होई निर्भये जगते भ्रमई। तापाद पद्मे मोर शिर नित्य करई नमस्कार। से चक्र मोर हरि सैन्य दहन करिब बहन। पवन सहहुतासन दहई जेन्हे शुष्क तृण गदासनी प्राय होई मोर विपक्ष देहे जाई। स्फुलिंगे चूर्ण करहिया तुम्हे अखिल नाथ प्रिया। मोहि अटाई तार दास मो शत्रु पक्ष कर नाश। कुष्मांड विनायक यक्ष गुह्यक
ভূত গণ রক্ষ পিশাচ প্রেত মাতৃগণ শীঘ্রে কর তু প্রমথন। হে পঞ্চজন্য শঙ্খ সার কৃষ্ণে পূরিত হই মোর শত্রুর হৃদয় কম্পাও নিঃশোনে মহাভয় দিয়। তুহে খড়গ তীক্ষ্ণ ধার অশেষ রিপুনাশ কর কৃষ্ণ রে হই প্রযোজিত সকল রিপু কর গ্রস্ত। হে শতচନ୍ଦ୍ର ଚର୍ମ ଶୁଣ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରିପୁ ଗଣ ତାହାଙ୍କ ଲୋଚନ ଆଚ୍ଛାଦ ଯେଣେ ହୋଇବ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦ ଯହୁମ ଭୟ ଜାତ ହୋଇ ଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟ କେତୁ ଯେହି ଯେ ସରୀସୃପ ଭୂତ ଆଦି ହିଂସକ ପାପ ମନ୍ଦବାଦୀ। শ্রীকৃষ্ণ রূপ অস্ত্র নাম যেণু কলি সংকীর্তন তার প্রসাদ যাও ক্ষয় এ যেতে সর্ব দুষ্ট ভয় ଏହି কবচ মোর সর্ব নষ্ট হুয়ন্তু উপদ্রব আত্মা শেষ প্রাণীঙ্কর সকল কার্যরু বাহার। ভূষণ আয়ুধ স্বনাম ধরନ୍ତି স্বমায়ারে ভিন্ন হেমন্ত পরম ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହରି ସର୍ବସ୍ୱରୂପେ ରୂପ ଧରି ସଦା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଠାରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ରକ୍ଷା କରୁ। ଦିଗ ବିଦିଗ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ନର ସିଂହ ଦେବ ସ୍ୱନରେ ଲୋକ ଭୟ ଧ୍ୱଂସେ ସ୍ୱତେଜେ ସର୍ବ ତେଜ ନସେ ଭଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କହିଲି ବର୍ମ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ବର୍ମକୁ ଧାରଣ ଶରୀରେ କର ଦେବ ଗଣ ଅସୁର ଯୁଥ ପଙ୍କୁ ଯୁଥେ ଜୟ କରିବ ପ୍ରମାଦେ। ଶୁକ ଉବାଚ ଯେହା ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣି ଆଦର କରି ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ହୋଏ ପାର ସର୍ବେ କରନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପର ତହିଁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସଂଗ୍ରାମେ ଅସୁର ଜିଣିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ये ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କଲେ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିଜ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ନିତ୍ୟେ ଭଜ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରାୟଣ ବର୍ମ କଥନମ୍ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟଃ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 168ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।